Bismillahirrahmanirrahim. Hamashmanu nan lecture ke mung bilkul from the very scratch the Active Directory, the ADDS, the role installation, the finally the promotion. Again about users or clients वगैरह संग अब create को इंशाल्लाह the topics बन discussions को. So initially परउन कथा उसको तरी मंगा actually वो machine the ADDS का role था promote करे वो role I think मा बे remove करे. Finally मंगा Active Directory binaries को install करी हो actually दागम नो करी था promote करे नो. No actually कमंग राशु let's say जरा जमा user बे add role in services Active Directory मंगा install को और promote ही को. Next role based or feature based installation. Select a server currently mungs from the your server, the server manager cum group chiri. Active Directory domain services mungs install the porun mung install kadi hugana. Already mungs the install the. Kala mung installation ko final screen bane mungs yo option razi yo linki che आम तदाखी ची बिस्ता एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल ले होता प्लीज से करो का दादा चिकम दे प्रमोट का इन द डीएनएस मंग सर इंस्टॉल दी नो आदौरान की प्रमोशन नो करे आदौरान की कता तो प्रमोशन नो के बाद की हम कता सो गुरी दलता ना दलता configuration required for Active Directory domain आ टाइम की जगह मंगा क्लोज की यो दाराजी और प्लस दी नोटिफिकेशंस बाने के जब क्लिक कम दलता मुंसरा राजी पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन पाती दी मुंसरा नो अगेन बाद का विंडोज क्लोज कम डायरेक्ट द क्लिक न कम दलता मराशन मोर और दलता प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर अल्तम एग्जैक्टली फाइनल स्क्रीन की उमदा का सीधा राजी मुंसरा अगर लिंक नो काल तक इसे क्लिक कम या दलता ना ददेना बाद बोझ मंग एक्चुअली द मशीन डोमेन कंट्रोलर शी any fully functional domain controller which the time the Active Directory install khode khuda domain controller nahi. Okay, deployment configuration added a domain controller to an existing no zaman chunki actually the time ki mung sara bilkul blank deployment de mung sara so implementation khula nishta dega na mung sara simple network de la domain nishta di nukala ji mung sara isam ni no time ki mung sa kar ko add a new forest नवे फॉरेस्ट बन गए ऐड करूँ चलिए सो एड अ न्यू फॉरेस्ट कलम जी इनिशियली मंगा कार को याद था मंग उसे कार को नवे फॉरेस्ट बैठ करूँ हाँ The forest मंग सरा सशे दी कलेज मंग डोमेन जोड़ो ददी टॉप लेवल एंटिटी मंग सरा फॉरेस्ट रूट ही और कलेक्शन ऑफ डोमेन्स मंग सरा सी फॉरेस्ट करता हुई फॉरेस्ट माने बड़ा डिस्कशन को एक्टिव डायरेक्टरी तब उस अंदर मंग राजू वापस फिलहाल सिंपली मंग डोमेन जोड़ो चले मार डोमेन तो सुनो और को टेस्ट डॉट लोकल you can yes चूंकि इधर डीएनएस नेम दे दी वजह ना डॉट पकार दी वे डीएनएस सर्वर मंगा मख के डिस्कस को वही कि मंगा द डोमेन नेम्स बने डिस्कशन को ठीक देगा ना तो वर्क test.com व्हाटएवर फॉर एग्जांपल नॉर्मली तासो अक्सर दगे की काम वर्क भी मंगा लोकल वर्क जगह कल मंगा डिप्लॉयमेंट को इंटरनल डोमेन नेम्स मंगा लोकल प्राइवेट सा सुदा से डोमेन सा तो चेगा पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं और कल जे आगे मंगा इंटरनेट बाने विजिबिलिटी रावलो नगे पर पब्लिक डोमेन जोड़ो तासो के एक्सचेंज सर्वर बाने कार करी मख की गोर दे बांधी domain name work next चले नेक्स्ट हम का नेक्स्ट ना बाद forest functional level domain functional level या तदे दर डिपेंड कई करना चाहिए मंग सारा जमंग डोमेन के कम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद दी या फ्यूचर की चांसेस तदे इंक्लूड की गई बा मैं भी मंग सारा ऑलरेडी 2008
ये RTM या 2008 R2 deploy دی او currently دام زاغه domain ته add کوم نو کوم سره already 2008 servers موجود دي domain کې یا maybe they will be joining the domain موږ 2008 R2 ساتو که تاسو سره already domain کې 2003 موجود دی ټیک دی کنه او 2008 هم دی او R2 هم دی نو موږ 2003 به ساتو د دې مطلب دی کنه د فنکشنل لیول مطلب دا دی چې زموږ دا current domain controller دی دا کم older domain controller سره یا servers operating system سره functions کولای شي کما 2008 R2 ساتو نو remember تاسو کو already تاسو سره په domain کې server 2008 RTM دی یا د دې نوم جوړ 2003 دی زمونږ دا domain controller هغه سره د interaction نشي کولی operations نشي کولی سو تاسو وګورئ چې 2003 موجود دی ولته 2003 ساتي او څونه چې earlier مونږ وساتو مخکې نو زمونږ فارست کې به مونږ سره admin 2003 as a child as a tree root whatever مونږ سره domain controller کې دی چې دا سره interaction کولی شي کما 2008 وساتو نو 2003 زمونږ د لیست نه بهر شو که موجود دي سره څونه چې لوړ شو دا نه هایر بټول ایکسپټ کیږي یو domain functional level دی within the domain فارست کې موږ سره domain دی domain کې test.local د سره additional domain controller کم کې دی شي صرف release candidate 2012 R2 2008 K3 د additional domain controller صحیح دی کنه نو expected دی let's say maybe موږ سره 2008 پوری ټیک دی موږ 2003 ساتلې شو کلیئر دی کنه دا ایډیا کلیئر دی کنه که دا 2003 نه او فیوچر کې چانسز هم نشته دی 2008 اور 2 خو به لازمي وي دی کیسز کې فلحال ځکه currently deployed دی موږ سره نو موږ R2 پورې ساتلې شو صحیح دی څونه چې موږ دا فنکشنل لیول شاته ساتو نو زموږ سکیورټي لغون دی وی کی کمزوري وي خو earlier operating system به سپورټ دی domain name system DNS server پکار دی دلته yes global catalog هم پکار دی domain name system global catalog باندې مخکې ډسکشن مونږ کوو کله چې موږ active directory install کوو د active directory مونږ backup الو backup ځکهالو maybe زمونږ active directory corrupt شي نو به restoration کوو کنه نو کله چې موږ backup الو کنه restoration کوو نو هغه ټایم کې به موږ یو پاسورډ غواړي کوم پاسورډ غواړي کوم چې دې ټایم کې زه پرووایډ کړم هغه ټایم کې به ایون د ایڈمنسټریټر پاسورډ سره ریکوري نه کیږي کله ایڈمنسټریټر لاګین کیږي یو هاو ټو پرووایډ دیس پاسورډ صحیح دی دا پاسورډ مې به ایکټیو ډایرکټری کال بعد کرپټ شي 2 کال بعد دا پاسورډ به تاسو ځان سره نوٹ کوي ویلي کوي یو سیف ځای کې به کې دی اسنه 2 کال بعد تاسو نه پاسورډ هیر شي کلیئر دی کنه DNS باندې ان شاء الله مخکې ډسکشن کوو DNS the active directory the para zaruri de without DNS there is no concept of active directory because active directory so nam name resolution process implement kai from name to IP agar the DNS na help ali next okay so the delegation khabara kai dilta manga simply next ko di bane DNS ke discussion ko DNS delegation wole pakar di net bios name verify kai net bios actually wins bande win server باندې کار کوي win server actually موږ سره deprecated دی نه استعمالېږي wins name کې به 14 letters پورې وي او ډاټ شارټ به کې الاو دي دیو جن د لیفت نه ډوبېټ د غیر واغست او ډاټ نه خواته ټرانکیټ اتوماتیکلی صحیح دی کنه 14 کیریکټر نه د wins name زیات نشي کېږي دا هو ډېر لري زموږ چې کوم wins implementation دی هغه actually name د 14 کیریکټر نه زیات نه دی پکار clear دی کنه wins server for the wins server actually the implementation 2008 or 12 ki the as a server deployment nashta deprecated the as a feature install hole issue to mung sara 2003 server موجود ہے تا winzi اور داغی clients windows XP 98 وغیرہ ٹھیک دے نو اغي بدن wins کو تو باندې زمونږ دا server دا domain با access کولای شي clear دی کنه next specify the location of the ADD's database. Database becomes a pruti log or sysfall. या तो database बारे की मंगे वैल्यू active directory से रख पलियो database ntds.dat. The becomes a story की by default दे पात बानी. See Windows
NTDS log files کې به Active Directory کله چې operation کوي during the operation مختلف قسم events به generate کیږي هغه events به log file کې پراته وي administrator د پاره چې وګوري what actually is happening because a problem in log files can help you great syswal folder کې کوم سره multiple domain controllers دي نو domain controller یو بل سره د domain سره data share کوي نو هغه share data به کوم ځای پراته وي syswal folder کې ځکه دې ته موږ public folder وي between domain controller data stored in the syswal is replicated between domain controllers is shared between the domain controller دیو جنا چې دا موږ سره شیر نو دیو جنا NTFS file system پکار دی د Active Directory یو requirement موږ سره دام دي چې NTFS file system پکار دی هغه د وجدا د چې syswal folder د زموږ NTFS غواړي کلیر دی خو خبره دی مایکروسافټ ریکمند کوي چې دا ټول فولډر د ډیټابیس په سیپریټ فزیکل ډیسک په کار دی او د نوټ په سیپریټ فزیکل ډیسک IO operations will be موږ سره لږ fast input output however we keep it at the same location next ها ګورې یا څه دا کوم سټپ دا next چې مان دا هو بدلته کې د سکرپټ هم جنریټ کوي دا سکرپټ د دې سکرپټ په تور باندې به موږ کولې شو چې کله موږ سرور کور باندې انسټالیشن کوو نو دا اکچولی غو شیل سکرپټ دی سرور کور باندې موږ سره ګرافیکل نه یا به ریموټلی دی بل ماشين نه ګرافیکلی موږ هغه کنفیګر کوو یا به موږ ته داسې غونډه سکرپټ پکاري نو که زه اډیشنل جوړوم نو سمپلی لغون دلته به چینجز وکړو دا سکرپټ بس سرور کور کمانډ لاین شیل نه به کال کو زموږ Active Directory والته انسټال شي ٹھیک دی کنه دا فایلز کله چې موږ unattended انسټالیشن کوو هغه کې به یوټیلایز کولې شو اور پلس که زه لیټ سي دغه انسټالیشن کوم ایون که زه راشم اوس د ګرافیکل انټرفیس نه هم او شیل اوپن کوم او دا سکرپټ رن کوم همدا کار وکړي کوم چې دا ګرافیکل کې موږ کار وکړو Active Directory ADDS انسټالیشن وکړي صحیح دی سو دا تاسو فیوچر ریفرنس د لپاره که تاسو به اکچولی دغه فایلونه لیټ سي موږ دغه جوړو دا دغه په تر انسټالیشن کوو دا موږ کولې شو دا موږ سیو کو ځان سره ټیک دی کنه سو لیټ سي دا موږ سیو کو ډیسکټاپ باندې اور لیټ سي دته مسنوم ورکو چلیے ads.txt دا اکچولی موږ سره unattended installation ان شاء الله مخکې موږ ډسکس کوو دغه باندې سرور کور باندې نو کې موږ unattended هم کولې شو د دې فایل په ترو باندې هم کولې شو صحیح دی کنه کدا دا سکرپټ وګورئ دي کې سمپلی دا کوېسچن دی import module څخه کار کې دا دو module اور install ADDS forest create DNS delegation false هغه مانو چیک کړي database path domain mode التما ساتلې وګنه domain mode 2003 forest mode में 2003 ساتلې وګنه domain name دا دی net bios name دی install DNS چیک وګنه global catalog موږ سره چیک وګنه اور no root reboot on complete is equal to false کزه دا true کوم کله چې انسټالیشن وشي نو به زموږ سیستم نو ریبوټ کیږي ٹھیک دی کنه نو ریبوټ on complete syswal path اور force is equal to true دومره پیرامیټرز دي ها چلے next prerequisites need to be validated before Active Directory level پوری ته Active Directory ته prerequisite so tool softwares پکار دي هغه کنفرم کوي چې موجود دي انسټال دي کنه دي کاغه انسټال دي هغه نه بعد به زمونږ دغه انسټال کی verifying prerequisite for domain controller operations so I think کله چې موږ ADDS promotion کوي کې هغه فیچرز موږ اډ کړیو سر دې کې اپډیټس هم دي updates for the time کې نه ګوري د دې Active Directory installation نه مخکې وکړي چې سرور موږ Microsoft نه اپډیټ کو clearly finally prerequisites need to be validated زمونږ validate شول install again so the installation process has begun starting اوس زموږ domain controller full functional شو دغه موږ پرون صرف Active Directory installation کړو نن دا غي موږ promotion هم وکړو
مخکې به دا پروموشن موږ ډي سي پرومو سره کوو اوس دلته دا لینک موجود دی دلته نه ډایرکټ ګرافیکل کی کوو صحیح دی که نه starting चले start for process group policy implementations लगे दी मुझ सर इंस्टॉल की सही जगह ना मुख्तलिफ नोर जमुन कम features दी creating directory partitions the directory partitions बाने बड़ा discussion को एक directory तब यूज़ल भी मुझ गरज़ना दरे किस्म partitions दी और application specific मुझ जोड़ो लेशूं so active directory have a bunch of implementation knowledge you will be covering them in detail. Active directory installation, this server was successfully configured as a domain controller clause, maybe reboot होगाड़ी सही देखें चले reboot require the so the system is getting rebooted हाँ जनाब चले मुंग सारा domain security boundary रहा लज़का domain रहा है उस domain controller को मुंग सारा रहा है तो domain controller alone is equal to a king where there is no one to rule upon. So it will be only a nightmare. That's a king which has a riayani, no one to rule. Among sara clients pakar di the domain. Chale among network among sara some machines di. For example, your machine among sara your client di dunum de let's say among sara whatever CL client 1 you will client the among sara client 2 CL2 means client 2 us actually among physical network sara the dwada connect the physical network sara خو چونکه د دوی اکاونټس په اکټیو ډایرکټری کې هو نشته دي نو دا دواړه کرنټلی د اکټیو ډایرکټری د ډومین نه بهر دي که زه غواړم چې دا د سکیورټي ته دننه راشي دا موږ څه کار کوو کلاینټس به جوړو ځکه اصول دا دي په ډومین کې every computer in the domain must be a client to the domain controller که هغه موږ سره client workstation دی او که هغه موږ سره member server دی for example file server یا print server kaga other servers دی ولې 2012 server دی د موږ سره file server دی او کوم غواړو چې domain کې دا operations وکړي نو دا actually د account موږ سره په domain کې پکار دی as a client the domain controller is going to be the king and everyone else is going to be the subject the client clear دی so let's say موږ راځو دي تاسو clients add کو دا غي نه مخکې لغون دي ګورو چې موږ زموږ directory installation ټیک ټاک شو کنه لغون دي confirmation کو مخکې به administrator راته اوسه د test/administrator او زموږ domain راغی دا domain administrator دی دا یو پوینټ یاد ساتئ کله چې موږ active directory install کو دا غي نه مخکې local database کې چې څونه users accounts دي they will automatically be moved to the active directory database هغه کې زموږ administrator هم include دي که تاسو نور local users create کړي هم باید چې موږ سره دلته present وي څنګه بل سیستم باندې سرور نظام انسټال او خو سرور خو به یې کنه stop question sir what is your question what is different server او server is a directory install او بل باندې server او کنه خو پریکټس دا دی کنه active directory domain controller بدل دا یو کار ډیر دی DNS هم recommended دا دی چې DNS دې سره وساتو کوم ماشين چې domain controller دی ADDS دی هلته کې DNS هم پکار دی given a discussion go one DNS inshallah nor servers the for example file the DHCP the web the whatever هغه پر separate dedicated machine پکار دی یا کوم virtualization کړي separate VMs پکار دی ٹھیک دی کنه چلو اوس راځو موږ لږ server manager ته tools although active directory user in computer siren services module for Windows PowerShell domains interest active directory administrative center that mean کله چې موږ سره دا directory services tool install it means active directory install بل موږ د logs نم کته شو هاي اور رزوم active directory users and computers لوګو ته دا visit کو
چې دلته موږ سره اکچولی څه دي زمونږ ډومین نو ټیسټ ډاټ لوکل وګوره ډومین دلته موږ سره مختلف نوډز دي بیلټن کې به کوم اکاونټس پراتی کوم چې بیلټن دي بیلټن اکاونټس په بیلټن کې پراتی کمپیوټرز کې بای ډیفالت کلاینټ کمپیوټر اکاونټ به موږ سره دې نوډ کې جوړیږي تاسو کولای شئ چې سیپریټ اذر نوډز کې کریټ کړئ ها به ډومین کنټرولرز دي په دې ډومین کې چې څونه ډومین کنټرولرز دي دا اکاونټ بدلته کرنټلی د دې کمپیوټر نوم فایل سرور دی but this has been promoted to function as a domain controller so actually domain controllers بدلته دا فولډر نه دی دا او یو دی دا icon different دی دغلته کې موږ سره group policies implementations په کار دي دې باندې ډسکشن وکړو foreign security principles کې به موږ سره هغه principles دي هغه users وغیرہ به د چا اکاونټ چې موږ سره لوکلی په دې ډومین کې نشته دی بلکې فارن ناراضي فور ایگزامپل یو یوزر دی هغه موږ ته راځي زموږ ایکسچینج سرور موږ ډیپلای کړی دی او هغه ټربل شوټینګ او مینجمنت موږ ته کوي نو هغه اکچولی د سرویس پرووایډر ناراضي زموږ سکیورټي پرنسپل نه دی دا اکاونټ موږ اکثر دلته ساتو مینج سرویس اکاونټ باندې مخکې ډسکشن کوو یوزرز ته راځو تاسو کوګوري دلته زموږ چې دلته کې ایڈمنسټریټر اکاونټ موجود دی ٹھیک دی کنه نو اکاونټ دلته موږ سره موو شو دلته راغی ٹھیک دی بقای بای ډیفالت سو ګروپس دلته موږ سره موجود دي کوم چې اتوماتیکلی کریټ کیږي فور ایگزامپل ډومین یوزرز بای ډیفالت سونم چې یوزرز موږ کریټ کوو ایکچولی د ډومین یوزرز ګروپ ممبرز دي کلیر دی کنه سو ریممبر مخکې دې نه چې د کلاینټ اډ کوم لغون ته راځو موږ یوزرز اډ کوو بلکې دې نه مخکې موږ له کلاینټس اډ کوو ځکه کما سره 1000 یوزرز دي او چې کلاینټ نشته دی یوزر خو ډایرکټ ډومین کنټرولر ته نشي لاګین کېدی که یوزر لاګین کیږي د کلاینټ کمپیوټر نه برازي اکټیو ډایرکټری بوت اتنټیکیشن اتورایزیشن سرویسز ورکړي ډومین کنټرولر ډایرکټ ډومین کنټرولر ته صرف ایڈمنسټریټر ممبر اف د ډومین ایڈمنز ممبر اف د انټرپرایز ایڈمنز ټیک دی کنه امون سره لاګین کېدی شي نارملی اینڈ یوزر به د کلاینټ نه لاګین کیږي صحیح دی کنه سو کلاینټس ورته څنګه اډ کوو لیټس راځو دې تم یو کلاینټ اډ کوو ها ګورې لیټس موږ راځو سرور 2012 د سرور 2012 کلاینټ جوړو کرنټلی وی هاف نو کلاینټس مخکې دې چې موږ کلاینټس جوړ کوو کنه لغون ته د دواړو ترمنځ تاسو فرست کمیونیکیشن چیک کړئ صحیح دی سو دلته راځو موږ د دې ماشین آی پی ایڈریس हम सर इथरनेट एडाप्टर the details address them sir 10.10.1.2 good और subnet mask q/24 ابل ماشین منګه ګورو داغه actually داغه address the IP address the dwelling cards the चलेंगे the ethernet properties टेन वन गेटवे जरूरत निश्ता और DNS बा लाजमी मेंशन करूँ DNS बा कम यो सर्वर मेंशन करूँ अगर कम सर्वर बाने जो डोमेन कंट्रोलर मंगे इंस्टॉल करते कि एक्चुअली मुंग सरा DNS हम दी 1.2 दागा IP दी yes it means या ताते the DNS वाले मुंग तब कार है जगह कल चीज़ मंगे दा मशीन क्लाइंट जोड़ो नो तो डायरेक्टली डोमेन कंट्रोलर बा दी मशीन नेम बा ट्रांसलेट के द IP बा ट्रांसलेट नेम बा ट्रांसलेट के IP की और दा बम द डोमेन नेम ट्रांसलेट के पो द डोमेन कंट्रोलर दगा सर IP सर नो दे वजह ना DNS मेंशन को लाजमी दी हां हल द DNS इंस्टॉल है फिलहाल दागी मुझे करना को इंशाल्लाह आगे बनी मख्की मुंगा डिस्कशन को हां डोमेन नेम सिस्टम सो लगन तराजुम कम्युनिकेशन गुरु चेक को द द्वारो तरमेंज सो पिंग कमांड सर ज गुरु जे मशीन एक्सेसिबल ले कना
10.10.1.2 minus t سره لګ نوٹ کو reply راځي yes دا غینه بعد کله چې reply راځي admin اوس مونږ کولی چې دا client جوړ کړو دا غي لپاره ملټیپل میتھډ یو میتھډ مونږ کتلې د سرور مینیجر نه briefly مونږ لیدلې او خیر implementation کتلې نو local server as a client wait کو کنه so client ته براشو in the local work group in the these the college in the work group مونږ سره work group ته نو سمپل ته مونږ کولای شو د work group باندې ځکه کلیک کما او دلته نه change or domain select کوم خو د domain نه مخکې more او دلته به د domain DNS suffix به مونږ actually type کوو test dot local دلته کې دا نوم چې ټایپ کوم دلته وي primary DNS suffix for this computer دا ودی computer suffix admin computer نوم دی I think ads whatever دی نو د complete نوم بسی ads.test.local for example whatever چې computer نوم دی ها صحیح دی کنه اوکے اور دلته په domain نوم ورکو کوم ځای کې چې کوم domain ته چې دا موږ actually join کوو زموږ د domain نوم دی test.local که DNS IP ما نه وي خودلې نو دلته کې چونکی زه DNS domain name ورکوم زمونږه د domain name به د نشو فون کولې ټیک دی کنه دا نه بعد اوکے سو چونکی زمونږه domain found شو اوس موږ د domain controller تاسو کې hey man who are you ته لګي زما active directory database کې نوې account create کې سو موږ وته hey man I am administrator @test.local it means the domain administrator username or the domain administrator password ځکه he is authoritative by default به موږ کولی چې نور users تم د authority ورکو especially کله چې موږ pre-staging کوو ٹھیک نه domain controller active directory چې کوم administrator دی دا هغه ځکه هغه موږ نه تاسو کې domain controller who are you so then I'm your administrator please recognize me okay یا ځکه تاسو نه client computer add کوي you have to repeat the same process Windows 7 باندې Windows 8 باندې او 2012 باندې the process actually موږ سره بالکل same دی clear دی کله چې اوکے کوم this machine has to be rebooted restart now اوس که زه راشم actually domain controller ته where is it او دلته نه active directory موږ لګ وګورو دا زموږ active directory چې کوم users in computer دی او دلته نه زل لغونته دا computer refresh کوم so you should find a new account دا غنوم دی DCDNS اډ شو کنه په فلال کدل ته رائټ کلیک کوم هغه کلاینټ اکاؤنٹ بدل ته راځي بدل ته زه ګورم اپریټینګ سیستم دا اپریټینګ سیستم کوم یو دی سره 2000 ریلیز کینډیډیټ اینڈ ورژن کې مې د 6.2 ال د موږ سره انسټال دی کلیر دی 2008 او 2003 سرور چې کله یو ځل ریبوټ شي دا غي نه بعد اپریټینګ سیستم شو کوي 2012 کې لاغری بوټ شوی نه دی دا غي نه مخکې موږ ته دا غي اپریټینګ سیستم هم شو کوي حالانکه the server is getting rebooted so دا زموږ سرور اور دای موږ سره client ټیک دی کنه سو دا موږ سره actually domain controller اور دا غي client که تاسو مزید client سیټ کوئ I think the process is really simple چلو زه Windows XP machine try کوم domain ته موږ اډ کوو صحیح دی کنه بس دی वो कम हाँ चले होगा कम यार हाँ चले मैं सर विंडोज XP मशीन हम रहा गई ये मशीन तले को मगा नेटवर्क IP वर्क हो फायरवॉल चले रहा गया खबर आ विंडोज XP
operating system is the most used operating system in the Microsoft arena. 10.10. 1 dot चले 1.10 ODNS की by actually omar the domain controller 2 का ना 2 1 there sorry thanks that someone is not at least someone is not sleeping चले इतनी मुझे रासायन जो लोगों ने गुरु जमुन communication की क्या ना start run डेरा मुदाबात हम द Windows XP ना खूबसूरत शक्ल मिली था Windows XP 1.2 so reply राजी yes अब क्या करें simple right click my computer domain ते client जोड़ो by the way 2012-7-8 के मंगा कंप्यूटर बने राइट क्लिक को द प्रोसेस द सेम ही अलता पर प्रॉपर्टीज ना बात बता गराजी होता कि चेंज सेटिंग बटन राजी 7 की 8 की चले कंप्यूटर नेम चेंज मोर डोमेन नेम से दे मंगसरास test.local ओके मेंबर ऑफ अ डोमेन test.local यो पॉइंट याद साथी का क्लाइंट नहीं जोड़ेगी ना यो मेन रीजन बस ही the domain controller or the client clock synchronize पकार दी असीना दा ये टाइम जोन कराची भी और द टाइम जोन चिकम दी यूएसए भी नो टाइम क्लॉक्स जमुंगे सिंक्रोनाइज पकार दी चले firewall I think shouldn't block such traffic administrator at the rate test.local का ना the domain controller और दागा password okay now we are expecting a welcome message to the domain from the domain controller so the machine to welcome me and now you're inside my security boundary now you can enjoy all the facilities on my behalf in the facilities that I am going to authorize you conditionally so that's मुझे client जोड़ शो इस machine को भी restart करना पड़ेगा उसका दलता जोगोरम दलता active directory के users and computers के so dalta munga log on refresh ko so you will see another machine so it means Windows 2003 XP के दा process दे Windows 8 और 12 की तकरीबन दा 12 दा process दे Windows 7 की और Windows Server 2008 की बदई my computer property तलाक से तब दा गरा शिलांदी और बटन में change settings और बाकी बॉम्बदा रहा so this is how we can add client computers to the domain and install a domain I hope it was informative and I'm thankful for joining.